ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सर्वरक्षाकरं शिवकवचं। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवी देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवी देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर
स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यति मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टे निवेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टे निवेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक्
यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन निवेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु
मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशारुणात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेऽप्यमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यूचैर्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशारुणात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे
देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदीच्छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदीच्छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं
प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं। यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव
पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टु फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यति मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं योचयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टु फलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यति मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं
यूर्चैर्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्मां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चैर्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः
कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः। स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन निवेष्टितां। राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक्। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्। अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तौ स्नेहान् महादेवी कटितं कवचं शुभं। न देयं कस्यचिद् भयद्रे यदि छेदात्मनोहितं। योचयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं। तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः। सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय। सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः। षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु। मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः। सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक्। द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः। स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन निवेष्टितां। राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं
मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशये अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशये अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान्
भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्मां विद्यां शुक्लपट्टेन निवेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशये अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे
देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं
प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः। करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशये अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदीच्छेदात्मनो हितं। यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं। प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः। ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका। अघोराख्यो महादेव
पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवि देवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रेत्युमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये श्रुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तौ स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनोहितं
यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं नाप्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्तु सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पाञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वथा पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपदृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ओमित्याख्यो महावीर स्वरूपस्त्रिपुरान्तका सदा मां रणभूमौ तु रक्षतो त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायका अघोराख्यो महादेव पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जाता स्वरूपदृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु शोभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्यदि मानवः करस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्यष्टिसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतो दर्शं निविष्टां कृत्वा च धारये सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं मन्त्रं च शिवरूपदृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कटतं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदीच्छेदात्मनो हितं यूर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यै कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः।